गुरु महिमा अलेख शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ नूतन वर्ष 2024 अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची जानुआरी मासर मासिक राशिफल। वीडियो आरंभ करने पूर्वरु आपण मान को मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर यही चैनल रे दैनिक राशिफल शतकड़ा 100 को 100 ठीक दिया जाउअछि। मासिक राशिफल मध्य दिया जाउअछि। आपण माने राशिफल देखंतु और सांग साथी मानकु शेयर करंतु। आसंतु एबे आरंभ करिबा सिंह राशिर जानुआरी मासरे मासिक राशिफल। सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। एही राशि सौर मंडलर 120 डिग्री ठारू 150 डिग्री मध्य अवस्थित। एही राशिर अधिपति रवि महाग्रह और रवि महाग्रह एही स्थान रे तांकर मूल त्रिकोण स्थान। सिंह राशिर घात संख्या 8, घात बार शनिवार, घात चंद्र मकर चंद्र, घात नक्षत्र मूला नक्षत्र और घात तिथि नवमी तिथि। एबे आरंभ करिबा जानुआरी मासरे सिंह राशि सकाशे कोन फल मिलिबो। जानुआरी मासटी सारा सिंह राशि सकाशे बहु शुभ फल अछि। एही समय रे पूर्वरु आपणकर लागिथिबा विवाद आपणक सपक्ष रे जीवो। आपण प्रत्येक स्थान रे विजय लाभ करिवे। धन संतान वृद्धि हेबो। आपणकर शत्रु माने जोक मुहरे लुण देला परि होई रहिबे। पूर्व आकाश रे अरुण उदित हेले निशी कालर कोटि कोटि तारा जेपरि मुह लुचाई दियंती सेही परि आपणक सामना को शत्रु माने कौनसी परिस्थिति रे आसी पारिबे नाही। आपणक मांदा व्यवसाय किंबा बुड़ी जाइथिबा व्यवसाय पुनर्जीवित हेबो। भल आय मध्य हेबो। परिवार मध्य रे आपणको सहयोगर हाथ बढ़िबो। शरीर सुस्थ रहिबो। परिवार मध्य रे पिला मानकर शिक्षा प्रति आग्रह बढ़िबो। पिला माने उच्च शिक्षित हेबे। चाकरी आशायी प्रार्थी माने परीक्षा रे उत्तीर्ण होई चाकरी मिलिबो। एही समय रे परिवार रे मुख्य व्यक्ति माने आंठू गंठी पीड़ा भोगी पारंती। चल प्रचल रे कष्ट अनुभव करिवे। गोटिए कथा मूल त्रिकोण सिंह राशि रविकर मूल त्रिकोण सिंह राशि और ये सिंह राशि रे हेले मध्य अन्य कोण रे बृहस्पति रही सिंह राशि को शुभ दृष्टि देउथिबारु जेते विपद आसिले मध्य दैवी शक्ति बल रे आपण विपद रु मुक्ति पाई जिवे। दिन को दिन आपणकर शोभावर्धन हेबो। घरे बाहरे प्रत्येक स्थान रे धर्म कार्य मान करी उच्च प्रशंसित हेबे। विशेष कथा कौनसी व्यक्तिंकर जदि संतान संतति हेउ नथिबो एही समय रे ताहार प्रतिकार मान करी प्रभुंक निकट रे निजको समर्पण कले निसंतान व्यक्ति माने संतान प्राप्ति पाइबे। यही समय रे राहु ग्रह अशुभ ताई आपनको कौनसी दुर्घटना घटाई पारे। एइटारे गोटिए कथा कहि रखुछि जे दुर्घटना को समस्ते भाबंती गाड़ी दुर्घटना किंतु मानसिक दुर्घटना सबुठारु कष्टदायक। आपणकर एही समय रे
ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ, ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, ମିଳିଲେ ଭଲ, ନ ମିଳିଲେ ଭଲ, ସବୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାବନା ଯଦି ଆଣିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଅତି ଶୁଭ ଦିନଟିଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। 2 ତାରିଖ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। 3 ତାରିଖ କଳହ ହେବ ଓ ଚକ୍ଷୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 4 ତାରିଖ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା। 5 ତାରିଖ ଘାତ ତିଥି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 6 ତାରିଖ ଘାତ ବାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 7 ତାରିଖ ଆଜି ନିରାମିଷ ଆହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 8 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। 9 ତାରିଖରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। 10 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। 11 ତାରିଖ ଅଜଣା ଭୟରେ ଆପଣ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିବେ। 12 ତାରିଖ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତଥାପି ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। 13 ତାରିଖ ଅତି ଅଶୁଭ ଦିନଟିଏ। 14 ତାରିଖ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 15 ତାରିଖରେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ ବିତିବ। 16 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 17 ତାରିଖ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 18 ତାରିଖ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବେ। 19 ତାରିଖ ତ୍ରି ନକ୍ଷତ୍ର ହେତୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। 20 ତାରିଖ ଘାତ ବାର ଓ ଘାତ ବାରରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 21 ତାରିଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମିଳିପାରେ। 22 ତାରିଖ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। 23 ତାରିଖରେ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। 24 ତାରିଖରେ ଅଚାନକ ଆୟ ହେବ। 25 ତାରିଖ ନିଜେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। 26 ତାରିଖରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ଓ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। 27 ତାରିଖ ଅଶୁଭ ଦିନଟିଏ, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 28 ତାରିଖ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ଦିନ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। 29 ତାରିଖ ଭୁରି ଭୋଜନ ମିଳିବ। 30 ତାରିଖ ଦୁଃଖ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 31 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହି ରାଶିଫଳର ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ 2 ବାହୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।